24-25 वर्ष बीजेडी सरकार चलते किंतु एबे हठात कि ना बीजेपी आसला परे ए जो बदलाव आसला कौन लोक मैंने सहज ग्रहण कर पारे 24 वर्ष सरकार बीजेडी के आनी कि ये लोक आनी ओडिशार जनसाधारण आनी एबे जो बीजेपी के आनी कि जनसाधारण आनी आपको लगुच कि बीजेडी एबेर जो डेवलपमेंट सिनारियो चलती जी ये बीजेडी गला बीजेपी जी परिवर्तन आनी तापर कौन जो नेक्स्ट इलेक्शन बेलू बीजेडी कमबैक हो पार मु तो कहीं एपर्यंत सरकार भितर किसी परिवर्तन एपर्यंत मु उपलब्धि करनी केवल गोटे परिवर्तन उपलब्धि करिछि ताहा हला ओडिसा रिचर रिच ही जाउछन्दी गरीबों को किछि बहुत गवर्नमेंट साहाय्य कर दोछि सही सबरे चापी ही जाउछन्दी मिडिल क्लास हमर मूल मंत्र कौन थिला काटी पिंध कुटी खाओ बीजेपी और बीजेडी भितर भी फाइट चलछि से दीटा फाइट जेंती दीटा मांकड़ंकर झगड़ारे बिलेईर फायदा सेंती कांग्रेस तादरे स्टेप इन करि परियो एटा बहुत दिन रही आसी आज नुहे जी हमर एबे सीएम अछंती से गोटे पपेट भलिया काम करछंती जे ऊपर ये रे अछंती केंद्रीय नेतृत्व जा चाहे एटिकार मुख्यमंत्री ता करिवे आपन को मतरे करप्शन कोन दुर्नीति आगुरु थिला सत्य जुगरे भी मध्य कानकुआ कथा होतला ये थला आज भी अछि दुर्नीति काळे काळे रहइबो जीवन किंतु नमस्कार ओडिशा टॉक्स रे मु स्निग्धा आपन को स्वागत करछि आज सबुदिन भलिया आम सहित जने अतिथि अछंती आउ तांको विषय मु कोन कहबी से जने जर्नलिस्ट एज वेल एज जने एक्टिविस्ट सीधा सड़क आपन को नहीं जाउछि प्रसन्न विषय सर नमस्कार आपन बहुत बहुत धन्यवाद सर आमे सबुठु आग आरंभ करिवा आमे गोटे एमिति समय रे रोकुछु जोठी सब इनफॉरमेशन हो न्यूज हो सब गुड़ाक आम हाथ में रही जाऊँ फोन धरले आउ न्यूज मिलगला आउ पाखाखर न्यूज मिलगला सब जिन मिल जाऊँ तो ये समय गोटे जर्नलिस्ट कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटीज रोचे सिटीजन जर्नलिज्म भी चलती किंतु स्पेसिफिक जो मैंने जर्नलिज्म कर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन आपन देखंतु वर्तमान होची दुनिया मेरी मुट्ठी में मो मुठारे दुनिया सारा ब्रह्मांड मो मोबाइल रे अछि तेणु एटा वी आर सो फॉर्चुनेट बाकी रहला आपण जेतले जर्नलिज्म कथा कहउछंती दुनिया रे कथा थाए थाना डाक्तरखाना पाइखाना छापाखाना ये केवल बंद हुए आपणकर केवे दुर्घटना घटिबो कोन हो आपण जानि नाहंती थाना जइला चोरी चावला आपण खाइचंती माने झाड़ा जीवे पाइखाना दरकार डाक्तरखाना आपण रोग केतले हो आपण जानि नाहंती ए सब जो घटना दुर्घटना घटिबो ताको देखिबो की ताको देखिबार तर्जमा करिवार लोकन पाखो पहुंचेबार एवं यह परिवर्तन हो कि असुविधा केंद्र सुधारा हो तार संपूर्ण दायित्व है गणमाध्यम तेणु समस्त सर्वाधिक दायित्व संपन्न ये गणमाध्यम तार कारण है जदि पृथ्वी को परिवर्तन करार अच्छी किसी सुधार अच्छी ताले गणमाध्यम हूँ सर्वोत्कृष्ट माध्यम तेणु से नारद थे आज आमर मोबाइल आज जुगे मोबाइल हूँ सबुठ बड़ नारद कहीं सब समस्त सोशल मीडिया आ मीडिया केवल यही सो कॉल्ड मीडिया नहीं सोशल मीडिया बर्तमान अच्छे आसिक पहुंची तेणुक दुनिया आपण मुठा मुठार आपण जमी चाहिए सेमती चलेबे किंतु वर्तमान मनीष ताको जो निज इच्छा जमी चलाऊँगी सी ध्वंस विमुख हम जदि किसी रोक न दि जाए यह हूँ कथा गणमाध्यम हूँ सबुठार शक्तिशाली सर्वाधिक दायित्व संपन्न एवं गणमाध्यम ही सब परिवर्तन कर जदि सठिक भाव कार्यान्वयन करा जंती आपण कहले गणमाध्यम हैला बहुत फ्रिक्वेंटली माने जहाँ छोट मोट होची सबू आज जाउची संगे संगे इंटरनेट किंतु एट द सेम पॉइंट किछिटा भूल न्यूज भी बहुत प्रचार रे लागुची आउ ता भीतर कौन कौन सठिक अच्छी आम जानी आउ से जिनस जो एक्यूरेसी आउ ब्रेकिंग न्यूज भितर जो बैलेंस टाको केंती आना
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ସଦାବେଳେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟିଆରପି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଭିଉଅର୍ସ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ଆଉ ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଏଇଆ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମରିଗଲେ 35 ହାତୀ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ମରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମରିଛନ୍ତି, ତା ଯଦି ଆମେ ନ କରିକି ଖାଲି ମରିଗଲେ 35 ହାତୀ, ସେ କେବେ ମରିଥିଲେ, ଯଦି ମାରିଦେଇଗଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବେ, ଭିଉଅର୍ସ ବଢ଼ିବେ। କଥା ଉଠୁଛି ସେଇଆ। ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କେଉଁ ବାଟେ ପରିଚାଳନା କରିବା, ଆମେ ଯଦି କେବଳ ଭିଉଅର୍ସ, ଟିଆରପି ଆଉ ଏ ଇଏରେ ଚକ୍କରରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପଲିଟିକାଲ ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ସିନାରିଓ ଚାଲିଛି କି 24-25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ କିନା ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ବଦଳାव ଆସିଲା, କ'ଣ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ବିଜେଡିକି ଆଣିଥିଲା କିଏ? ଏଇ ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ବିଜେପି କି ଆଣିଛନ୍ତି କିଏ? ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ସଦାବେଳେ ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସଦାବେଳେ ଚାଲିବ, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଚାଲିବ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ସରକାର ଆଣିଛୁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଉଭୟ ଠିକ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଚାଲିବ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ପୁଣି ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଚେଞ୍ଜ ତ ହେଇଛି, ଚେଞ୍ଜ ସେଇ ଜନସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଇଏ କରିବେ। ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଭାବିବେ ଯେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ଠିକ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ତାର ପରିଣାମ ଇଏ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି, ତାର ପରିଣାମ ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭୁଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ହଁ ଏଇଟା ଆମେ କରିକି ପଛେଇଲେ ପଛରେ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ବିଜେଡି ଏବେର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ଇଏରେ ବିଜେଡି ଗଲା ପରେ ବିଜେପି ଯେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ବିଜେଡିର କମବ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିବ? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ସେ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଭିତରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ତାହା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନୂତନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକମାତ୍ର ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସରେ କହୁଛି, ମୋର ଯାହା ଅବଜରଭେସନ, କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ସହିତ ନ ଯାଇପାରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସହମତ ହେବେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଜନେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଓମେନ୍, ଶାଢ଼ୀ, ଆପଣଙ୍କର କସ୍ମେଟିକ୍ସ, କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଇସାଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗାଁରେ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଅନୁଭବ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି। ଏବଂ ମୋ ମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସହମତ ହେବେ ଯେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ, ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷରେ ସେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ତାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡି କମବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ କି? ବିଜେଡିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଥିଲା କି ସେଟା ଶିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ଆଉ ଶିଫ୍ଟ କ'ଣ ହବ? ସବୁ ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଶିଫ୍ଟ ହବ? ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ସରକାର ଥିଲା, ଚୁପ୍ ହେଇକି ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେ ଭିତରେ ରହି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାଟର, ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଲେନ ଦେନ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଉଠୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ହଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସହମତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ସହମତ ହେବେ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନେଇକି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବା କଥା। ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସ୍ମିତା ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନେଇକି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ।
असुविधा किसी ना तेणु केत लोक प्रश्न आगुरी सन्ध्या आनी गोटे ओडिया अस्मिता किसी परिमाण निर्वाचन में प्रभाव है प्रभाव हवा भी स्वाभाविक आम ओडिया लोक जब आउ जन किए बाहर लोक आसी कौन कला बोली ओडिशा लोक अनुभव कले से अनुभव में सरकार को भोट देले किसी लोक ये कले किंतु आउ गोटे कथा भी आपको जानी रखा बीजेडी किंतु अधिक भोट पाई सीट्रे तार कन्वर्ट न हो पारे किंतु विजु जनता दल अधिक भोट पाई भोट पाइबा भगवान को एत आशीर्वाद अच्छी बीजेपी सरकार उपरे सरकार से सरकार को आसछन्ती बहुत कम मार्जिन रे माने पूरा जो कहते ये मार्जिन रे पूरा नेक टू नेक ये सरकार को आसछन्ती यह निश्चित भाव में सुजोग सुवर्ण सुजोग अच्छी भारतीय जनता पार्टी को किसी परिवर्तन करके लोक ओडिशार भाग्य एक परिवर्तन हबार आवश्यकता अच्छे करवा उचित आशार सबु प्रकार संपद थाई मो ओडिया ओडिशा हूँ धनी किंतु मु ओडिया हूँ गरीब ओडिशा धनी ओडिया गरीब तेणु यार परिवर्तन हवा आवश्यक जनसाधारण आगे आसतु जे पर्यंत ओडिशा रे एजुकेशन हेल्थ एटा डेवलपमेंट हैनी समस्त पाखे शिक्षा और स्वास्थ्य पहुँचनी सब हाथ पाहांत पहुँचनी आ शिक्षित शिक्षा हूँ विकास मूल मंत्र मु आपण मो संगे निश्चित सहमत हे पाठ पढ़ी कहीं 98% लोक निश्चित भाव रोजगार पाई भल अच्छा 2% लोक कौटा कौटी गोटे एग्जांपल कौन देखई पारे पाठ हूँ मेन पाठ आग आपन को आप जन को एजुकेटेड जन को स्किल्ड कले आप एजुकेशन देले ऑटोमेटिक आस्ते आस्ते से स्किल के हम तेणु से परिवर्तन हम आउ आपण सबुदिन ओडिशार खनि को बिक्री करी आ ओडिशार जंगल संपद को बिक्री आपण सबुदिन चलई परिबे चलबन जो दिन सर जीवो सेदिन आपण कोन करिवे किंतु प्रचुर संपद आम पाखे भरपूर अच्छी ओडिशा धनी एटा ओडिशार माटी तले माटी उपरे आकाश रे जहा अच्छी जेतिकी पवन अच्छी जेतिकी पानी अच्छी जेतिकी जंगल अच्छी जेतिकी बेलाभूमि अच्छी ताहा कोठी नाही तेणु मो ओडिशा स्वर्ण गर्भा किंतु ओडिया हूँ गरीब आते मत ओडिशा किसी लंच परिमाण किसी लोक किसी परिमाण दायी आमको एटा ग्रहण करिया पड़िबो ओडिया जो ओडिशा बहुत सरल लोक एवं सामान्य अलसुआ यहाँ हूँ आमर गोटे बड़ ये कथा पखाड़ खाई आम शोई जाऊे जो बर्तमान दुनिया फास्ट है आमको फास्ट होगा पड़ो पखाड़ खाई शोगले हेनी आमको आमर कर्म करिया पड़ो आम अधिकार सब्यस्त करिया पड़ो ये विषय जो आप कहले कि कर्म करना बहुत लेजी कहीकि सेटा आपन को लागुचे कि सरकार भी किछि हाथ अछि तातरे कहिना से जो काम करला सरकार किए सरकार होची गोटे राजनीतिक दल गोटे राजनीतिक दलर चिंताधारा सदाबे मु कहते आ नेक्स्ट टाइम क्षमता को आसी तेणु लोक को कौन कले लोक भोट देबे ओडिशा उन्नति न हो लोक मानकर उन्नति न हो मु कहते क्षमता को आसीबे सेटा तांकर टार्गेट तेणु सी से सक्सेस होउछंती सेटा काम ओडिशा लोक बुझी पार ना दुदिन बुझे पण ठीक हो असुविधा किसी ना बुझा दरकार आपण को मु दिन को 100 टंका देदेवी किंतु आपन को 1000 टंका रोजगार कर कौशल शिखेबी वातावरण सृष्टि करी सेटा दरकार ना आपन 100 टंका देदी आपन सेत रहिबे सेटा दरकार आपन मते कोन कोडा दरकार नाही इट इज चॉइस अप टू मी मानसिकता रहा दरकार साबी गोटे बड़ समस्या एटा बुझिया पड़िबो सरकार जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गुडा को आयोजन करछंती तार किछि इंपैक्ट पड़नी लोक मन को ऊपर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होउची मु तो काई मने कि होउछु बोली हमें सुनिया को पाउछु आ किछिटा कागज पत्र रहउची हां कागज पत्र रे स्किल डेवलपमेंट मत कहंतु आपण कोन होबा को चाहछंती मु आपण मोर आपण प्रश्न इंडिपेंडेंट सक्षम आपण आपण जने सांबादिक होबा को चाहछंती चाहि जन सांबादिक आते आपण सरकार रो कोन पाइसन लाभ किछि नै ताले मु आपण समान प्रश्न करूछी आपण जने सांबादिकता करके सांबादिक आपण सरकार सहयोग कौन पाई मु से कथा कहूँ सरकारी सहयोग समस्त हो पार योजना दरकार से ठीक चिंताधारा दरकार वर्तमान सरकार जेतिक टंका शिक्षा क्षेत्र में खर्च कर जो 100 टंका बजेट कर आउ ता देहरे 70 टंका कि 80 टंकार बजेट कले पिला को सरकार आडाप्ट कर दे पारे बाप माँ किसी करा पड़ोनी असुविधा कौट रहा आम बजेट को 100 टंका करचे शिक्षा क्षेत्र में आउ कांड सांड करके 80 टंका 70 टंका खर्च कर
ଆମେ गोटे माने मतलब गोटे कुशली गोटे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स सृष्टि करियारे आमे एतिक पैसा खर्च करि परियानी काहे करि परियानी काहे ना आमे सुभद्रा मत कहंतु सुभद्रा योजना रे स्त्री लोक को 5000 टका दबार आवश्यकता अछि ना ता पिला को पाठ पढ़िया पे 10000 टका दबार खर्च करियार आवश्यकता अछि ता पिलाटा मनुष्य मत कहंतु आपन समान प्रश्न आपन पचार मु आपन पचारली सांबादिकता पे आपन आपन बापा आपन पैसा खर्च करछन सरकार किसी पैसा आपन खर्च कर आपन को स्कूल पाठ पढ़ते ओडीएम पाठ पढ़ते ताल तो सरकारी पैसा आपन किसी नहीं नांती मते आपन कहंतु आपनकर मानसिकता केमिति रहइबो सोशलिज्म आपन पारे केंद्र आपन तो जो दिन सांबादिकता आई करी प्रोफेशन करिवे तापर आपन सब कहते मो बापा मते मासको 50,000 लाख खर्च करे 3 टका खर्च करनी सांबादिकता पैसा आसे पर्यंत से पैसाटा मु केंदु उठेबी मते कहंतु समान कथा एटा आपन बुझिया चेष्टा करंतु मु मोर पिलाटी जतले जाउची प्राइवेट स्कूल को पढिया पे से जानूँ बापा पैसा खर्च कले मुझे पाठ पढ़े तेणु आज आप मो संगे निश्चित सहमत हो समस्त को बर्तमान कर्पोरेट चाकरी करा दरकार कोटी कोटी टका कमाई योजना अच्छी किंतु तल स्तर में मो पैसा रोजगार करी समाज पे किसी करी ये उत्तरदायित्व क्या पाखे ना समस्ते प्रोफेशनालीजम मैंने समस्ते ये स्वार्थपर हो गला सामाजिक मनोभाव कार ना सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सरकारी डाक्तरखाना को सरकारी ये सब मारी दिगला सोशलिज्म आस कौटी से तो प्रथम जाला पैसा देके पाठ पढ़ले जेतले भी आम माने सुनुछु मोस्टली लोक माने बहुत कथा हंती कि रिचर रिच ही जाउछंदी गरीबों को किछि बहुत गवर्नमेंट सहायता कर दोछि सही सबरे चापी जाउछंदी मिडिल क्लास ता ऊपर आपनकर कोन व्यूज ठीक कोन हमर मूल मंत्र कोन थिला काटी पिंध कुटी खाओ काटी पिंध कुटी खाओ से तार अर्थ नुहे जे ढिंकीर कुटी के मु खाइबी आ पिंधि काटी ना आम आत्मनिर्भर हवा दरकार आमर तो सबू डिपेंड आम करवा बाहर ऊपर आम मेक इन इंडिया करवा बाहर जिनस आसो तार ब्रांड लगे मेक इन इंडिया कनसेप्ट मु क्या राजनीतिक किसी कहूना आम जो पर्यंत आत्मनिर्भर गांधीजी जो कथा कहते काटी पिंध कुटी खाओ मतलब आम आत्मनिर्भर हवा करिया कथा आमे सेठू किणी आनिक लगे लोक करियार नहीं बरं आम किसी दिन जमी आप पूर्व आम कहले चाइना जिनस को आमको व्यवहार कर चाइना जिन व्यवहार करने बाध्य आम तार कारण है चाइना आसिक सस्तार बिका हो कहीं होनी आम से प्रोत्साहन देने से व्यवस्था करने आमको करने पड़ो आम तो कुटीर शिल्प को मारिदेले आपड़ जो कहते प्रश्न मत कले ओडिशार जो इंडियन जो आपणकर केते ट्रिलियन डॉलर होगला इकोनॉमी किंतु पैसाटा कहार बढ़ी कि पैसा अदानी बढ़ला अंबानी बढ़ला अन्य मान बढ़ला साधारण कौन बढ़ी मत तार प्रश्न करतु आम केते टका करजर अच्छे कौटू आनी बिजनेस कौन अच्छी आर बोले मोर कौन गला जो पर्यंत सामूहिक भाव में इक्वाली डेभलपमेंट ना हम के जनकर विकास हेल्ले कौन लाभ अच्छे सामग्रिक विकास दरकार तल स्तर थी लोक जो विकास हम से हवा दरकार जदि से न हो पारा तार किसी मानी ही ना बुझे ना तार किसी मानी ना यहाँ हूँ कथा आमको जनकर विकास होगा जनक पाखे बर्तमान आपंकर 78% ना के संपत्ति मात्र 5% लोक पाखे अच्छी ताले विकास कौन है तांकर विकास हो लाभ कौन है कथा आमको सब भाविया पड़ो विचार करिया पड़ो विचार करिया पड़ो जेंती आपण कहले बीजेपी आउ बीजेडी भितर निज निजर बहुत इंटरनल फाइट्स चलची तापरे बीजेपी आ बीजेडी भितर भी फाइट्स चलची से दीटा फाइट रे जेंती दीटा मांकड़ंकर झगड़ा रे बिलेईर फायदा सेंती कांग्रेस तादरे स्टेप इन करि परियो कि सही सिनारियो की कहूची कळ लागिची बोली मत तक कैसे कळ लागला देखा जाउनी आपन को देखा जाउची मते किन देखा जाउनी मु भावुची बीजेपी बीजेडी सब ठीक अछंती किछि गळी लागेनी गणमाध्यम को गणमाध्यम कौन लिखुची कौन कहूँ आम आई डोंट बदर किंतु मु जेतिकी जानिची मोर जहाँ मन हुए राजनीतिक ओडिशा राजनीतिक केंद्रीय कांग्रेस केंद्रीय भाजपा से माने कहीं चाहती ना जे ओडिशा रे बीजेडी हटि जाए बोली से माने चाहती चाहिंछंती आगक मध्यम चाहुंछंती जे ओडिशा रे बीजेडी बंचिक रहू कारण जदि बीजेडी छिड़िबो ताले कांग्रेस बढ़िबो भारतीय जनता पार्टी को थ्रेट जदि बीजेडी छिड़िबो
बीजेपी बढ़िबो कांग्रेस को थ्रेट तेणु कांग्रेस हाईकमांड चाहते बीजेडी बंचिकी रहू भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड सेंटर चाहते बीजेडी बंचिकी रहू बीजेडी न बचले जहाँ जब गोटे पट को ट्रांसफर हो गला अपर पक्ष क्षति हम तेणु यहाँ बहुत दिन रही आज नुहे मत कहतु जो यूपीए सरकार चलता भारतीय नवीन पट्टनायक सागर उत्तम संपर्क था किसी तो असुविधा नहीं कहीं कोई विषय करना एनडीए उत्तम संपर्क अच्छी असुविधा कौट रहा आम तो लोक तल स्तर खाली मिचुमिचिया कर जो भारतीय जनता पार्टी बीजेडी तो सांग होगी लड़े बोली चलला ये भर अच्छी कौटी आमको देखा जाऊँ बहुत जन कहर अच्छे कि जी आमर एबे सीएम अच्छा से गोटे पपेट भाया काम कर ऊपर ये अच्छा मो ना स्पेसिफिक नुनी बट जी मेन ये अच्छा गोटे मेन से पार्टी मेन अच्छा गोटे पपेट भाया काम कर सरकार क्या चलती बीजेपी बीजेपी गोटे केंद्रीय दल केंद्रीय नेतृत्व जहाँ चाहिए मुख्यमंत्री ता करेंगे एथर असुविधा कौट रहा बाकी रहा मुझे जानी मोहन बाजी जड़े भद्रलोक जड़े भद्रलोक तेणु भद्रलोक जो से निश्चित भाव में हाईकमांड जी कर मुख्यमंत्री से कथा मानवे तेणु केंद्रीय नेतृत्व जहाँ थी पॉलिसी से मानुंट असुविधा कौट रहा आम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को आनीचे आम कौन जाने जे केंद्रीय पार्टी बोली केंद्रीय पार्टी जहाँ चाहिए ओडार जी थी मुख्यमंत्री ता करेंगे आम सरकार को आनीचे दोष देख लाभ कौन जो आपण कहले कि आगुरु विके पांडियन ही कंट्रोल करथिले सब जिंस एबे भी जदी किछि हला आगु से ही करिवे किंतु एया भी गोटे जिंस थिला ना कि बिजू पटनायक थिले बोली नवीन पटनायक कर गोटे फेस वैल्यू जो जिंस राव कहंती जस्ट बिकॉज से तांगोर रिलेटेड बोली लोकंकर ऑटोमेटिकली गोटे ट्रस्ट आसथिला नवीन पटनायक को सेती ट्रस्ट माने विके पांडियन ऊपर करिवे आपण प्रथम प्रश्न मत पचारे जे विके पांडियन आगुरु थिले एबे नाहंती आगु रहिबे कि नाही से आगु रहिबे कि नाही मु जानिनी किंतु एबे पर्यंत अछंती एटा हला आपनकर प्रश्न उत्तर बाकी रहला आपण बिजू पटनायक इज बिजू पटनायक मु बिजू पटनायक संग मोर से अनुभूति अछि मु बिजू पटनायक संगे मध्य राजनीतिर शेष समय बिजू पटनायक संगे मिसिछि बिजू पटनायक संगे करछि मोर से अछि बिजू पटनायक ओडिसा रे विकल्प नाही तांको चिंताधारा से राजनीतिक ये नथिले बिजू पटनायक ठू मु गाड़ी शुणी मोर समय आ बिजू पटनायक बिजू जनता दल बिजू पटनायक भावधारा को लेकिन बिजू जनता दल एपर्यंत बिजू जनता दल अच्छी किंतु बिजू जनता दल जिते चाहिए जे बिजू को काटिकी से ये करिए बोली से तार किसी परिमाण तार जो संपूर्ण प्रभाव निर्वाचन में पड़ी कही ना किंतु निश्चित भाव में बिजू पटनायक यहाँ को काटाटा निश्चित भाव में किसी मूल्य देवा पड़े निश्चित कथा किंतु आगु को किए किए दल नब से कथा यही किसी कहीहब ना किंतु बिजू जनता दल एपर्यंत भी संगठन अच्छी कर्मी अच्छा भोट अच्छी भल पाउथिबा लोक भी अच्छा समस्ते अच्छा काली की किए हम किसी बाकी आपन जो विके पांडियन को कथा कहले शुण बिजू दल तले चलने जड़े लोक दरकार नवीन पटनायक जब बिजू विके पांडियन विश्वस्त हो ठीक काम कले नेता जो आइदर बीजेडी रे बीजेडी छाई पलांतु असुविधा कौट रहा जी नवीन पटनायक सागर सी बीजेडी नवीन पटनायक जब पांडियन को रखिंट भावियार कौन ना आपण मैंने बीजेडी रे पांडियन कथा मानिक रे ना दल छाड़ी पलैबे यहाँ तो कथा आ बाकी रहा यहाँ तो प्योरली आप भारत वर्ष में जेकोसी प्रायतः जिते राजनीतिक दल आंचलिक दल अच्छा समस्त जन व्यक्ति केन्द्रिक भाव में चली नवीन पटनायक को लेकिन बिजू जनता दल एथर असुविधा कौट रोचे जदि आप विके पांडियन को मानवे बिजू जनता दल छाड़ी जी ना यदि आपण पाखे निजस्व शक्ति अच्छी आपड़ कथा विकल्प कथा चिंता करें एथर असुविधा किसी ना किंतु आगामी दिन में नवीन जदि लोक विके पांडियन को ग्रहण न करेंगे लोक पुणी निर्वाचन में तार परिणाम देखा देवे असुविधा कौटी अच्छे यहाँ हूँ निजर मानने यहाँ हूँ पार्टी एजेंडा से आम कहीं मोर को व्यक्तिगत मतामत या जदि पांडियन को क्या भल लगुनि सी दल छाड़ी जाई पारती किसी असुविधा ना आदि आप ना पांडियन मूल्य बाहर कर दिखाँ नवीन पटनायक आप केमी ने मुझे जानी किए मोर नेगेटिव करता है मुझे जानी कि कथा हो असुविधा किसी ना
କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏକଥା ବହୁ କଥା ଇଏରେ ସିଏ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କହିସାରିଛନ୍ତି ତାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ପାର୍ଟିର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର ଆମେ ଏଥିରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକି ହବନି କିନ୍ତୁ ମୋର ମତାମତ ଏଇଆ ଯେ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେସର୍ବା ଲୋକ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିବେ ଲୋକ ଯଦି ଫିଲ୍ କରିବେ କାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କରପ୍ସନ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିବେ କରପ୍ସନଟାକୁ? ଦୁର୍ନୀତି ଆଗରୁ ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ମଧ୍ୟ କାନକୁ କଥା ହେଉଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ବି ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି କାଳେ କାଳେ ରହିବ ଯିବନି କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଦୁର୍ନୀତି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ତାର ଲିମିଟ୍ କେତେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ଆଜି ପଛରେ ଅଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି। ଯଦି ଏଜୁକେସନର ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ କରାହେଲା କିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଥ୍ରୁରୁ ତାପରେ ବି କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ କମିଯିବ ମାନେ ବିକାଶ ବଢ଼ିପାରିବନି? ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି କିଏ? ଆମେ କରୁଛେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଛେ ଆମେ 3 ଥର ଦୌଡ଼ିବାନି ବୋଲି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦେଇକି ଆଉଛେ ତାଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 3 ଥର ଦୌଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଦେଲେ ସେ ଦେଇଦେବ 3 ଥର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବାକି ରହିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେକୌଣସି କାମ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରାଯାଉଥିଲା କି ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ତମେ 100 ଟଙ୍କାର କାମ କଲ ମତେ 30 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କର ଏବେ ଦୁର୍ନୀତିଟା ନୀତି ହେଇଯାଇଛି ତ ଦୁର୍ନୀତିଟା ଯେତେବେଳେ ନୀତି ହେଇକି ଚାଲିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏଟା ଲ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ 5% କମିଶନ ନେବ ସେ 10% ନେବେ ସେ 20% ନେବେ ସେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ନୀତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଦୁର୍ନୀତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଟା ସେମାନେ ନୀତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ କି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମା 40,000 ସେ ଗୋଟେ 15 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି সেটা ବି କ'ଣ ସେ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିକି ତ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ସଚୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଭୋଟ ଦିଆଯାଉଛି ଭୋଟ ତ ଦିଆଯାଉନି ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିକଟରେ ମୋତେ କାହିଁ ଏଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍କଲ ବୁଲୁଛି ଦିନ ଆସିବ ଏଇ ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯିବା ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲି ବୁଲିକି ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ବୁଲି ବୁଲିକି ସେଇଠିକି ଆସିବେ ସମୟ ଆସିବ ହୁଏତ ଆମ ଜେନେରେସନ ପରେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଆସିପାରେ ଏଇଟା କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ହବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି କମିବ ପୁଣି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ କାହିଁକିନା ଦୁର୍ନୀତି ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେ ହାଣ୍ଡି ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଦେଶ ଆସିବ ଏଇଟା ହବ। ଏବେ ପଲିଟିକାଲକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ସୋସିଆଲ ଉପରକୁ ଏବେ ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ୱରିଜ୍ ଟେନସନ୍ ଏସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତଳକୁ ମାନେ ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକଲି ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ଓଭର ପାୱାର କରୁଛି ସୁଇସାଇଡାଲ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସେ କଥାରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବୁ ଆମେ ସହିପାରିବୁନି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିହେବ ମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ କିଛି ନେଇ ହେବ ତାର 2-3ଟି ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳି ଯାଇଛି ପରିବାର ଆଉ ନାହିଁ ଯୌଥ ପରିବାର ହେଇକି ଜେଜେ ମାମୁଁ ବଡ଼ ବାପା ଦାଦା କକା ଦେଠେଇ ଏସବୁ ଦଦା ବଡ଼ ଜେଜେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ବାପ ମା ଆଉ ପିଲା ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଖାଇବାର ଆମେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡରୁ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଜଙ୍କ ଫୁଡ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପିଲାବେଳୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଆମେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଦେଉଛୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଉଛେ ସିଏ ଆଉ ବୁଝିଲାନି ଯେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ସେଟା ସେ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏବଂ
ତା ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଦୁନିଆ ତା ମୁଠାରେ ରହିଲା, ସେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖୁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ସେଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସେ ଭାସିଲା। ତାର ଆଉ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର 100ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଲକ୍ଷେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କି 10,000 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଟ୍ଟା 100, ସେଇଟା ସିଟ୍ 100 ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିଲିନି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଲଗା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବି, ସେଟା ସେ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିପାରୁନି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ବାପା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା ବୁଝାନ୍ତି, ବଡ଼ବାପା ବୁଝାନ୍ତି, ଜେଜେ ବୁଝାନ୍ତି, ତାକୁ ତ ବୁଝେଇବାକୁ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବାପା ଯେହେତୁ ଗାଳି କଲେ ତା ପାଖରେ ଅପସନ୍ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ବୁଝେଇବେ ବୋଲି, ମୋତେ ତା ପାଖରେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସେ ତାର ମନର ମଣିଷ କେହି ନାହିଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କାହା ନା ସେ ପରିବାର ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ମିଶିନି, କିଛି ଜାଣିନି ତା ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଇଗଲା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବ। ସେ ଦେଖିଲା ଆଉ କେଉଁ ଦୁନିଆ ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ନିଟ୍ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ନ ରଖିଲେ ମୋତେ ଯେମିତି ବାପା ପିଲାବେଳେ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ପଶି ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଝାଉଥିଲା, ସେଟା ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲାନି ନା, ସେଟା ବୁଝେଇବ କିଏ? ସେଟା ତାଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ବହୁତ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମ ପରିବାରର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ପରିବାରର ଇଏ କରିଦେଇଛେ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଗାଁ, ଆମ ବ୍ଲକ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ସହର, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୋରରେ ପଳେଇଛି। ତ ମୋର ଯୋଗୁଁ ତ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଖାଲି ଡାକ୍ତର ହେବି, ସେ ତ 100ଟା ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେଲା, ଆମ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ପିଲା ଡାକ୍ତର ହେଲା, ପଢିକି ପାଇଲା, ସେଇ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରୁନି, ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି ବୋଲି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ସେ ଆମ ଆଉ ମୋ ଭିତରର ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନଟା, ସେଇଟା କେତେ ମାନେ କହିଲେ କେତେ ଏଫେକ୍ଟିଭ, ମାନେ କେତେ ମଣିଷ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପକେଇଛି। ସେଟା ଆମେ ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମାରିଦେଲେ, ଆମେ ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ମାରିଦେଲେ, ଏଟା ଆମ କନସେପ୍ଟକୁ ପଳେଇଲା, ଏଟା ମୋ କନସେପ୍ଟ ଗଲା ପରା। ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେଠି ଧନୀ ପିଲା ବି ଯାହା ପାଇବ, ଗରିବ ପିଲା ବି ତାହା ପାଇବ, ସେଇ ସୁବିଧା ଯାହା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାରତମ୍ୟତା କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ହବ। ତେଣୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଗରୁ ସୋସିଆଲିଜିମଟା ରହିଲା, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଏଠି କାହାକୁ ଦେଖିଲା? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ତାର ଏଠି ଯୋଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏ ଲାଗିଛି? ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଣିକି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏଟା ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଏଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏଠି ତାକୁ ମେସିନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ତ ମେସିନ୍ଟା କ'ଣ କରିବ? ମେସିନ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ହୃଦୟ ଅଛି ନା ତାର ସହନଶୀଳତା ଅଛି? ତ ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତ କରିଦେଲେ, ସେଟା ଇଏ ହେଲା। ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେ କଥା, ତେଣୁ ସବୁ ତ ଆମେ ଦବା ପଇସା ଦେଇ କରିବା ନା, ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା ବଦଳିଗଲା, ସୋସିଆଲିଜିମ କମିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ତାକୁ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍। ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାର କରିବାକୁ। କେମିତି କାମ କରିବ? ମାନେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କୁଲ, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ମେନଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଡ଼କୁ? କାହିଁକି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପବ୍ଲିକରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଇଏ ମିଳିଲାନି। ପିଲା ପାଠ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କଲେ, କେମିତି ହଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଖାଇବା ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ କଲେ, ହଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଠ, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ନ ମିଳିବାଠୁ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ। ତ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ ଉପରେ ସେତିକି ଫୋକସ୍ କଲେ ସେଇ ଇଏଟା ପୁଣି ପାଇ ହେବ ନା କ'ଣ କରିହେବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଠି ଆମର ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 7 ଜଣ ଜାଗାରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ସେ ବାତାବରଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ କରି ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଲୋକ ମୁହଁ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଥିରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଛି। କଥା ଉଠିଛି କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମିଳିଲାନି, ସେଠି ସବୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା,
आ खाली अंडा जोगे देले चाउल जोगे देले हेतरे हेले पाठ हेबो पाठ पढ़िया पे वातावरण दरकार शिक्षक दरकार आज पर्यंत मते आमे सब 50% शिक्षक पूर्ण कर पाइलेनी तला अवस्था केंदे सुधरी तमे हमके आगामी दिन पे गोटे थ्रेट हमको चिंता करिया पड़े खाली कहले हम करिया पड़े आ मेडिकल आपण बिल्डिंग कर देछिंदी तीन तीनटा बिल्डिंग अछि किंतु डॉक्टर ना लाभ कोन अछि मेडिकल इक्विपमेंट किने तादर तब चलिया को लोक ना लाभ कोन अछि मो कहया कथा ए योजनार आवश्यकता कोन अछि आपण ए कार्ड दिया जो ए करे आपण सरकारी डाक्तरखाना सब व्यवस्था ठीक कर देना तो ऑटोमेटिक समते जाई चिकित्सा हे आपण कार्ड देबा दरकार ताको स्वाइप करियो पैसा आइबो ताको मेडिकल प्राइवेट मेडिकल जीवो काई प्राइवेट मेडिकल पे व्यवस्था रहबो जतेबेले हायर सेति की बड़ डिजीज आसीबो जोटा नाही से बाहर को जीवे कम करिया सब लोक वर्तमान जहार साधारण ऑपरेशन होला से कार्ड नहीं पड़ेला काई हमर व्यवस्था नाही हम बागे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अछि हम डाक्तर द्वारा असुविधा कट होची तापे व्यवस्था करिया पड़िबो तापे मेडिकल कॉलेज रे डॉक्टर करिया पड़िबो मानसिकता रहिया दरकार तापर आ गोटे कथा जे पैसा देके जो डॉक्टर डाक्टरी पाठ पढ़ला जे तार कोठी आसीबो सोशलिज्म केमते आसीबो आ वर्तमान सरकारी मेडिकल कॉलेज रे पाठ पढ़िया गले जति फीज अछि से तो अनुभव कर पैसा तार निश्चित मानसिकता रही मो बापा पैसा देके पाठ पढ़ी निश्चित भाव में ये रमको व्यवस्था परिवर्तन आने पड़े व्यवस्था जो ढांचा अच्छी तार किसी चेंजेस आने पड़े तार किसी त्रुटि अच्छी सुधार करा पड़े समस्या समाधान हो सर जंती किछि दिन पूर्व बालेश्वर एफएम कॉलेज रे गोटे बालिकाटे निजको निया लगेतला जतळे से साहाय्य मागिला ता सहित किछि दुर्नीति होउथला से साहाय्य मागिला से साहाय्य तको दिया गलानी से निजको निया लगे देला याद रे दोष काहा को दिया इट इज प्योरली सिस्टमैटिक फेल्युअर इट में समस्त दायी मु मध्य दायी मु निजे कहूँ मु दायी कहीं जिते बड़े जदि गोटे पेरेंट्स फेडरेशन गोटे कर्मकर्ता मोर जानवर आवश्यकता था जो मो पाखे नॉलेज नाला तेणु सिस्टम आमको एमती हवा दरकार से क्या पाक जाता से प्रिंसिपाल को कहला सेठिकार एमएलए को कहला एमपी को कहला मुख्यमंत्री लिखिकी देला से कौटी जाता तेणु ता ग्रीभांस रिड्रेसल हो पारनी बोली तो तार असुविधा है तेणु आम ग्रीभांस करुचे कहीं मुझे अभियोग शुणी करुँच तो समाधान करनी अभियोग शुणी कले लाभ कौन अच्छे जब अभियोगटा समाधान ना शुणी खाली कर अभियोग शुणी कर समाधान हेनी माने कौन अच्छे आपन को गोटे कथा कहबी आपण मत गोटे अभियोग कले आपणकर दाबी रखिले आपन असुविधा शुणिले यदि असुविधा रिड्रेसल नापी किसी पदक्षेप न निगला तेणु यहाँ को अपसेट करा पड़ो मुझे दिन कही विभिन्न टीवी चैनल आलोचना बेले जे आमको आम त्रुटि को आमको मानिया पड़ो जे आम भूल कौटी रहा आम सिस्टम फेल कौटी अच्छी भूल कौटी रही सुधार पड़ो आप निजे एक्सेप्ट न करेंगे निज भूल कौटी रहा निजक स्वीकार न करेंगे ताले के समस्या समाधान हो तुम त्रुटि को भूल को आमको स्वीकार करा पड़ो समाधान करा निश्चित भाव में गोटे सिस्टमेटिक फेल्युअर टोटाल सिस्टम फेल्युअर बोली कह समस्ते दायी आम जनू खाली ये कौन राजनीतिक ये कोई सब जीवन किंतु एथि दायी संपूर्ण भाव में व्यवस्था ही दायी आगुरु स्टूडेंट यूनियन किछि नथिला गोटे दल नथिला जो सामाजिक जिनसटा नथिला एबे से माने स्टूडेंट इलेक्शन बैक आनुछन से स्टूडेंट इलेक्शन जगु किछि परिणाम तो आसी परियो कि देखंतु मु जने छात्र नेता मु गोटे कॉलेज रो सभापति थिली तार फलस्वरूप आपण मते डाकछन्ती आलोचना करछन से स्वाधीनता से प्रतिबद्धता से कार्य करिवार इच्छा शक्ति जदि मो पाखे नथांता ताले आपण मते एठी बसै नथांते मु आलोचना कर नथांते देखो छात्र माने तांकर प्रतिनिधित्व होगा दरकार तांकर निर्वाचन होगा दरकार हेले ही तांकर भीतर किछि जो माने छात्र माने तांकर कमिटमेंट थिबो सोसाइटी प्रति से माने बाछि के आसी जोटा बिटा बंद हे गेबा फल आसी जाउ नै स्टूडेंट इलेक्शन होगा दरकार किंतु स्टूडेंट इलेक्शन रे कोनसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस न रहबा उचित कारण से माने कॉलेज रे निर्वाचित होउछन तांको कॉलेज रो समस्या कथा आलोचना करिवे आपण मानकर राजनीतिक हाथ बारिश होगा आवश्यकता ना हाँ से सेठी निर्वाचन जितला पर अन्य कोन इश्यू रे आसिले राजनीतिक दल जोग देले भविष्य समय आमे मध्यम से आस्तलु का संगे जोग देतलु सेटा हमर पर्सनल कथा थिला किंतु आमे जतले निर्वाचन जितलु सेते बेले आमे प्योरली हो मु मध्य मोर व्यक्तिगत कथा कहूँ से राजनीतिक हस्तक्षेप किंतु बहुत कम थिला एते परिमाण नथिला आमे मध्य हमर से राजनीतिक हस्तक्षेपतार शिकार हेछु आलोचना हेछि गंडगोल हेछि सब हेछि किंतु फिर भी
ଆମର କଲେଜର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ମୋତେ ଡାକି ଆପଣ ବସାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇ କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଆଉ ଫେୟାରନେସଟା ହିଁ ଯାହା ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ନୁହେଁ, ସେଠି କଲେଜରେ ପିଓରଲି ତାଙ୍କ କଲେଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ହିଁ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ସରି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ, ସେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ସେକ୍ଟରକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଟା ହେବା ଦରକାର। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ତ ସ୍ପେସିଫିକଲି ଖାଲି ଗୋଟେ କଲେଜ କି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ହେବା କଥା ନା, ତା ଦେହରେ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ବିକଜ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ। ତାଙ୍କର ୟାଦ ଲେନ ଦେନ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଏହା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଦରକାର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଭୋଟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯିଏ କଲେଜରେ ଭୋଟ ଦେଉଛି ତାର ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଏଥର ଅବୁଝା କୋଉଠି ରହିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୋର କେମିତି ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ିବେ, ମୁଁ ଜିତିଲେ ମୋର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ କଲେଜ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ କରିବାର ଅଛି, ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଲେଜ ଆମେ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ, ମୋର ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀ, ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ନହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏ କଥା ବିଚାର କରିକି କରିବା ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଥ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଦରକାର, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର, ହେଲେ ଯାଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡରସିପ୍ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଲିଡରସିପ୍ ତ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ଲିଡର କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ହେଲେ ନେତା ଆସିବେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆସିବ, ସେଇଠୁ ନେତାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଏ ସମୟରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରର ଇଏ ଆସୁଛି, ମାନେ ପଲିଟିକାଲରେ ଅଲଗା ଇଏ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ରେଟ୍ସ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥ୍ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଦେଶକୁ ଖୋଖଲା କରିସାରିଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ସର୍ବୋପରେ ଆମେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ, ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ହେଲା ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବହୁ ଭାଷା, ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଏଠି ଆସି ମିଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ଭାଷା, କେତେ ରାଜ୍ୟ, କେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆପଣ ଗଣି ପାରିବେନି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ସେଇ କଥାକୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପରିଚୟଟା ଆମକୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର ଯେମିତିକି କ୍ରାଇସିସ୍ ନା ହେବ। ଆମେ ସବୁ ପରେ ବି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ, ଏଇଟା ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଭାରତ ଆମ ଦେଶ, ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ମୋ ଜାତୀୟତାବୋଧ ରହିବା ଦରକାର, ମୋ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ, ଦେଶର ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ। এইটা যে পর্যন্ত জনে ন ভাবিব, যেতবে ভাবিব সেতবে কিছু অসুবিধা হবে, সে অটোমেটিক সব ঠিক হয়ে যাবে। মো সর্বোপরি হচ্ছে মো দেশ, এটা মু ভাবিବାକୁ পড়িব। এটা হলেই এই সব যেতে প্রোবলেম হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে তাকে সব বন্ধ ହେବ। তার মূল কারণ আছে আর ସମସ୍ତେ সব সেলফ সেন্টার্ড হয়ে যাচ্ছেন, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছেন, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছেন। ତା ଯୋଗୁଁ ଏକତା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଉଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଉଛି, ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟଲରାନ୍ସ, ସହନଶୀଳତା କମିଯାଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଏ। ସହିବା ଶକ୍ତିଟା କମିଯାଉଛି। ଯିଏ କହିଲା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ସହିଲା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ କହିଦେଲା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ସହିଲା ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯିଏ କହିଦେଲା ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସେ ମାନସିକତାକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ କିଛି ଭଲ କଥା ଆସିବ। ସାର୍, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସହନଶୀଳତା ହେଲା, ଯିଏ ସହି ଯାଉଛି
ତାକୁ ବହୁତ ୱିକ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିକି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ୱିକନେସ୍ର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ନିଜର ସହନଶୀଳତାକୁ ସେ ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କେମିତି ବନେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆମ ଏଠି ତାକୁ କହୁଛେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ପୁରୀର ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଯିବା ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲାଇନରେ ଦେଉଛି ଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି। ସେ କ୍ୟୁରେ ଗଲା, ଲାଇନରେ ଗଲା, ନିୟମକୁ ମାନିଲା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିୟମ କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଭିଆଇପିସ୍। ଆମେ ତାକୁ କହିବା କାହାକୁ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦ୍ୱାରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ଲାଇନରେ ଯିବ। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି? ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି? ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାର ସେ ବେଶୀ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଦମାସ ଯେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେଇଠି ହେଉଛି କଥା। ତ ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେ ଯିଏ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପଳେଇଲା, ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ନିୟମ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ନିୟମ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇକି ସିଗ୍ନାଲ ନ ମାନିକି ପଳଉଛି, ସେଠି ତିନିଟା ଆରପଟ ତିନିଟା ଏକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଯଦି ସିଏ ନିୟମରେ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ଏପଟେ ଯିବ ଯିବ, ସିଏ ଯିବ, ଇଏ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ସିଷ୍ଟମଟା ଫେଲିୟର ହେଉଛି, ସିଷ୍ଟମଟା ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଭିଆଇପି ଜଣେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ କରିବା? ତେଣୁ ସବୁକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କଥା ବି ହେବ, ତାଙ୍କ କଥା ବି ହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭିଆଇପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ନିହାତି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତା ପାଇଁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟଟାକୁ ଏଇଠି ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଏମିତି ଯଦି କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ମେନଲି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ୍ରୁ, ତାକି ଏମିତି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟି ଆସିଛି ଆଜି ଯାକେ ଆଉ ଘଟିବ ଆଗକୁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରୋକି ହେବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଏଠି 2 ଜଣ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବୋହୂ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେହି ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବେନି। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବୋହୂ ଦରକାର, ଭଲ ପରିବେଶ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗଛ କେହି ଲଗେଇବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମାନସିକତା। ଆମେ ଆମର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କାହାକୁ ଭାବୁଛେ? ଜାତିର ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କର। ସେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଜଣେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବି ନ ହେବି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ୟାକୁ ଯଦି ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବେ, ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ 100% ଠିକ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ କେଉଁଠିକି କ'ଣ ପାଇଲି କ'ଣ ନ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଚେଷ୍ଟା, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ କରିପାରିଛି ନ କରିପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ସଦାବେଳେ ଜାରି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଭାବିଛି ଭଲ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାହା କରିଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଏ କଥା। ସିଏ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସୋସିଆଲିଜିମଟା କମି ଯାଉଛି, ସାମାଜିକତାଟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଆମକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମୁଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଥିଲା, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ମୁଁକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ପଟକୁ ଅଛି, ସେଟା ହିଁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯାହା ଅଛି, ମୋର ଟିକେ ମାନେ
आशा अच्छी जे चेंजेस आछो किंतु निकट भविष्य में किसी चेंज हो कहीं देखिपारूनी कहीं जो भाई ट्रेंड बदली चली दिन को दिन मत कहीं लगुच किसी निकट भविष्य में किसी बदल निश्चित भाव बदल विश्वास मोर अच्छी हूँ तो मुझे न थी पारे कि दुनिया बदल आमे भी आशा करछो सेमिति हो आउ जेतिक भी दर्शक हमको देखुचंती से माने ई जिनसटा को एक्चुअली सीरियसली नियंतु आउ अन्य को दोषारोप कला पूर्वरु निज उपरे काम करिया आरंभ करंतु आउ जेतिक भी होउची जहाँ भी हब आगु सेटा तो आम कंट्रोल ले नहीं किंतु आमे ताको परिवर्तन करया पे चेष्टा करि परिबा तो आपण आसिले हमको बहुत खुशी लागिला बहुत धन्यवाद धन्यवाद।